Ken, kaya mo yan. Así. Así. Ganun dapat, ano. Oh. Half Yan. na, half. Ayan, sana. Masenso pa yung ano ni Mami Nat, yung kanyang munting. Dumaan muna pala kami kay na Mami Nat ni Flower Girl. Kasi mamimit niya si camera girl, si Leslie. Kasi dumating na daw yesterday. So ito, nabutan namin si Mami Nat. Yan o. Ang galing o. Ken! Yan si Kenny. Buenas tardes. Oh. Buenas tardes. Kenny! Yung Kenny kasi sa Kapampangan, halika. Kenny. May Kenny. Oh, may Kenny, halika kayo. Yan. Halika kayo, manood tayo sa ginagawa. Oh, yan. niya. Na-amaze ka na naman, Ken, sa ano ni Mami Nat. Para siyang gumagawa lang ng trompo. Se llama Oh. mantecao. Mantikaw. Yan may sinasabi ko kalis, yung Se prepara con harina, azúcar y aceite aceite. de oliva. Oliva. Sí. So ano pala yan, ha? Healthy pala yan, Ken. Olive oil. Olive oil. Wow, sana all naka-olive Sana oil. all naka-olive oil. Hindi, no, palmiste oil. No. Hindi. Aquí está. Mm. Charap. Hindi pa luto, Ken. Rocco. Ako Mami no, Nat, kasi Rocco. do. Yan mga kalots, yan yung negosyo ni Mami Nat. So kahit paunti-unti lang yung kanyang ginagawa araw-araw, marami naman bumibili dito. Hay mucho bebé, niños comprar aquí. Sí, solo comprar. Solo llevar ahí en el centro, In centro de escuela. en Domocón. ¿Cómo es? ¿Cuánto capital? Aquí está Todo. 1 kilo de harina. 1 kilo harina. Sí, aquí está. Yan. 1 kilo pa harina. So, capital algo 5,000? ¿Se pasa 5,000? No. Hasta cuando va a terminar ahí voy a contar. No, comprar de harina, ¿cuánto? Harina 700. Shit. 1 kilo. 1 kilo. Después, Azúcar, Azúcar. 1 kilo 1000. So, di siya lalampas ng 5, no? So, matubo rin pala yan. Y azúcar. Mhm. Hindi, 50 lang isa eh. 1 kilo 50? de 1000. 150. Un Eso es 50. 50. Oh, 150. Mantecado es 50. Oh, 50. Pero ang dami niya na kin. Yan lang ang magagawa niya pala. Ay, otro trabaho. No, ay. No, harina que voy a una preparar harina. rompomuela. So, bibilangin natin kayo pala bago tayo bumaba kay, Bueno. kay Leslie. Ito si Elvis. Saluda. Elvis. ¿Dónde vas, Elvis? Yo voy a un trabajo. Ayun, nag-work si Elvis. Ken, kaya mo yan. Así. Así. Ang galing niya. Tú no apretas. Parang pyramid siya, Ken. Ginagawa niyang pyramid. Parang Di ba? ang trompo eh. Trompo, no? Pero nasanay na yan kasi kabila. Tingnan mo yung hugis niya. No, no se aprieta. Yan. Sige nga, Ken. Ayun mo. Sampulan mo. Ok, tú dejas así, puedes formar así. Ah. Tú haces así. Despacio, así, girando la mano. Así, gira. Ayun yung gawa ni Ken. Gira. Tapos yung gawa ni Mami Gira la Nat. mano. Parang Si ya está formando, haz. Oh. kulang na. Hindi pa bilog. Así, Hindi pa así. pulido. Okay lang yan. First try mo. So, Gira, despacio, despacio, despacio. Ken, naging Despacio, bilog. despacio. Parang ano na, kikyo. Despacio, despacio. A ver, sí. Ayun na. Malapit na sa Tú katotohanan. así, Kaya mo yan, Ken. así. Mm. Tú haces así. Yan. Yung pala yung discarte niya. Dapat perfect. Parang tinutrumpo. Nag-ano siya ng ano. Yan, Ano, Ken? May talent pala si Mami Nat. May talent si Mami Nat, si Ken wala. Meron. Mamaya kakain. Bibili ka. Yun yung talent. Poco a poco vas a ver. Pero ba't bilog na? Konti na. Ganun dapat, Half Yan. na, half. Half lang to, half. Half moon ba? Half moon. Tapos na? O ilan na, bilangan mo. Habang ini-interview ko siya. 36, 48. So alam ko lang kasing niluluto yan. Mami Nat, 72. solo, yung sir, yung nakaraan, di ba? Yung Magdalena, Rompalmela, Rompomuela, Mantikao, mantecao, ¿qué más? churro, Churro, bollo, bollo, croquetas croqueta. So, y empanadilla. ¿cuántos? 7? 7 na yung alam nila.
So ilan kayo? Ilan pala? 80. Gracias, ilan? 80. So 80. ¿Cuánto este? Uno así. Magaling ka sa math. 4,000. 50. So doble Hindi. siya. 1 kilo, 4,000. Oh, sí. 1 kilo harina. Sale 4,000. 4,000. 4,000. So ano rin pala no? Y 2 Mas- kilos sale más. So triple siya pala no? Yung tubo niya. So kahit pa paano, tsaga-tsaga lang talaga. Okay, ano pa ba yung ano mo, yung mga pwedeng mga idagdag dyan na pwedeng may turo sa kanya para magpakinabangan din? Bukod sa mga churros, kroketa, magdalena, ano pa kaya pwedeng ano? Pastillas, yema, polvoron, makaron. Yung simple lang na medyo may tubo. Ano kaya pwede dyan? Siguro tatry natin yung ano, kahit yung pastillas. Ahí está, Or Dinero. pastillas or yung yema. Yema. So, mag-ano muna tayo ng idea kaya kasi alam mo yung mga bata rito o yung ibang African kasi ayaw na masyadong matamis. Mami, tu experience mucho bebés o todo mucho africano. Mas gusta de dulce o no dulce? Tú lo metes que tenga un Se poquito come de- también cuando está dulce. Sí, se come. Pulburon. No hay molda. Ay, yung mold pang molde lang pala, no? So, yan yung rompel mela. Cuando tú terminas. Ay, so another Coco. Yung nakaraan yung tinikman ko na está malutong. ahí también. Ito. Tú Asan? rompes, tú coges eso que está ahí dentro. Ah, itong Tú lo matigas tienes que na. sacar aquí para que vea Coco. bien. Aquí está coco. Tráele el coco aquí para mí. Si tú rompes con machete, tú quitas que está dentro. Ah, sí. ¿Cómo hace ese, mami? Mami Nat? Cuando va a terminar de rayar, Oh, después sí. coge harina, azúcar antes, lo mezclo con coco. Después de mezclar con coco. ¿Rojo o blanco? Azúcar. Blanco. ¿Hay azúcar rojo? Ay, Blanco. blanco. Aquí está. ¿Cuánto kilo? 1 kilo. Hindi gumagamit ng brown sugar. Hindi. Aquí está, 1 kilo. Tú metes todo. 1 kilo 1,000. ¿Un kilo? ¿Un kilo? 1 kilo mil? Sí, Sí, va a poner este todo. sí. Yo solo meter un ¿Cuánto poco. kilo? ¿Cuánto este? Yo solo rompo aunque 7 coco. 7 coco. Mm, 7 pieces ng ocho. coconut tapos Con 1 2 kilo kilos ng de harina. harina. So matagal na rin ako nagbablog dito, mahigit 3 years na din. So ngayon ko lang din kasi nagtagal dito kasi kay Mami Nanat kasi mostly doon sa baba sa halaman kina Leslie, Madam Kang. Ngayon ko lang din nalaman lagi niya nagtitinda din dito si Mami Nanat. Ese, ¿cuántos años tú hacer este Mami Nanat? Hace Se vende. mucho. ¿Mucho? Sí, hace mucho que lo Tiempo, llevo. hay 20 años. Ya ha pasado. Pasado ba? 20 años. So, ayos yan. So, He tardado con mi negocio este. extra income. Ngayon ko lang nalaman, Ken, kasi ngayon lang din ako laging dito na napapadaan. Pero nakikita ko lagi siya may ano May dun. tinta sa labas. Oo. Kasi busy tayo sa Cuando tú kampong. tenías un saco de harina, ahí tuve ganancia. Un saco de harina, ¿cuánto aquí? ¿Cuánto precio? Y yo no sé cuánto lo venden ahora, solamente preguntando. Porque antes ¿Cuánto? comprábamos Un saco, 11,000. 11,000. Ese pequeño. Como algo 20 kilos así. 25. 25. Y saco de azúcar compraba, yo lo compraba 24,000. El grande saco. Sí. Y ahora no sé cómo lo venden. Saka pwede rin Ken palang naisip ko, pwede rin pala turuan ng banana cake, no? Kahit yung banana muffin. Yung di ba yung di ba gumawa ng Bukod sa madali na lang siyang matutunan niya kasi. Banana bread naman yung Oo. banana naman yung ano. Talagang yung pang na to, pang gata. Kailangan may ka lang diyan, matyaga ka lang mag-jejed. Oo. Este coco, mami, tú comprar también en mercado? Yo solo traer aquí, yo compro uno así. Uno 100? Sí. So magkano kasi yung 100? 10. So isa 10 pala yung yung Isa, mil. Hindi. Gis. 10. 10 es mil. Oh, Hindi, isang peraso, 10 Shin. piso. Hindi, 100. Shin.
Oo nga, 100 sa pera natin. Ah, okay. Nalito ka na. Ano ba? Mura, no? Oo. Kasi 10 piraso, ano lang, 100. Kwanto, ilang pirasong nyug? ¿Cuánto piezas de coco? Yo he rompido 8. 8? Un harina? Un kilo? 2 kilos. 2 kilos Aunque harina. 10 coco, tú preparas con 2 kilos de harina. 2 kilos ng harina, tapos 7 to 8 pieces ng 2 coco. kilos de harina son 1,400. Mm. 700. So, madami lang. So, ito yung mga kalos, hindi niya napipigay. So, re-erecta na niya yan. Ihahalo na lang sa asukal. So, walang pigaan yan. Kwanto asukal? 1 kilo Un de azúcar. kilo. Un kilo de asukal, 2 kilo Kaya mo yan, de Ken. harina, Wow. 8 coco. 8 coco. Wow, galing na mag-Espanyol Ito pwede bibira kay ni Kunde. Magaling ka na mag-Espanyol, Ken. Aprender, So, mami nat. So, lahat ng natututo mo yung mga pagkain, no? Vamos a comer, mga kalos. Talagang hindi halata na... Cocinado palmiste. Palmis. Talagang hindi halata na mahilig ka sa Ay, pagkain. hindi talaga ako mahilig sa pagkain. Yung tinatanong kanya, nagluto ka na daw ng palmiste. ¿Qué día tú vas a cocinar palmiste? Mami, quiere por dar favor de hacer de... ¿Quién quiere de salsa de palmiste? Ano Ken? Yo cocinar pambota in casa. So, parang ibahin mo yung version nila, yung nakaraan nakita natin. Filipino version. Pambota de Pilipino ba, sir? ¿Va a meter más agua? No. Ano? Hindi maraming agua. Cuando lo has mezclado con agua, tú no mezclas más. Solamente tú metes en la olla, tú metes en el fuego. Ano, Ken? What you say? El pego lang, naintindihan ko. Dadamihan mo daw madaming tubig. Tubig? Hindi. No. No. And ano bang mo pa? Pampalasa siguro. ¿Con qué? ¿Pescado seco? ¿Fresco? Anong plano mo ilagay na Pescado fresco? Sí, se cocina con ello, pambota. Ano ilalagay mong karne? Carne de bosque. Cuerpo spin? Ano? No, gallina. Galina. Galina. Okay. Galina dura. ¿Por qué llamado rompe el muela? Se llama rompomuela porque es duro. Oh. No se mezcla con agua. Rompel kasi Ken, yung sa Espanyol, yung Ay, parang mabali. Muela is ngipin. Okay. Alam mo na ang ngipin. So, toasted bread siya. Pero tawag nila rompe muela. Parang pemela. Yung ang dahilan niya, 'di ba, sabi niya matigas daw. Kaya Para mababali yung ipin. para mababali yung pag kinain mo. Crunchy. Crunchy. Kwento ni Mami Nat Ken, yun nga si Belinda yung kasama natin sa vlog sa Kalutong Pinoy na gagawa ng cake. Minsan daw nagdala siya ng worth of 5,000 sepas sa Espanya. Pero hindi para sa kanya, may nag-order tapos kumbaga siya lang ang nagbitbit papuntang Espanya kasi papunta siya doon. Africana también? Sí. Era africano, guineano. So marami na rin parang narating yung mga Nakalit na ng Espanya. malayo narating na yung mga binibenta ni Mami Nat. So sana rin, 'di ba, magkaroon siya ng someday na puhunan. Sana pagdasal natin na swertehin. Para kahit papaano mabigyan natin ng pandagdag sa kanyang mga ginagawang dito. Ginagawang pagtitinda. Kasi masipag siya Ken, di ba? Oo. Masipag na si Mami Nat. Sobra. Kung hindi yan, Matyaga, no? Matyaga. hindi yan magtitiis, magyad-yad ng nyug. Para lang sa kukuntit kakarampot na tubo niya. Pero ganun talaga, masarap yung mga Masarap talaga yung pinaghihirapan. pinagpawisan. Siguro hindi na namin matatapos ang ni Mami Nat kasi imimit ni Ken si Leslie. So bababa na kami later mamaya. Siguro pag-akit na namin ng gabi, saka namin makikita na luto na to. So hindi na namin masubaybayan hanggang huli yung kanyang. Pero nakita niyo na yung nakaraan, yung tinikman ko nung nakaraang video, paki-check nyo na lang. Yun yung sabi ko parang talampakan. Then yung isa, medyo lasang coco. Siyempre nga, kasi coco siya. Hindi naman pwede maglasang lasang mangga.
Ayan na. Ayan, sana masenso pa yung ano ni Mami Nat, yung kanyang munting. Panaderia. Oh, Panaderia. so mga kalus, Nat-nat. panaderia di Mami Nat Nat. So mga kalus, comment pa kayo sa mga may ideya dyan na mga kalus natin na sa mga, yung kagaya niya na gumagawa ng mga ganito na small business lang sa bahay. So mga bata, yung mga estudyante rito o iba pa na residente na pumupunta rito para bumili. Yan, comment lang kayo kung ano pa yung pwedeng idagdag. Kaya sana subaybayin nyo yung vlog ng Kalutong Pinoy.